खबर नदिया से है। राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नववर्ष का स्वागत किया। शांतिपुर ब्लॉक बी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसी क्रम में बंगाल नववर्ष की शुभारंभ पुलिया में पश्चिम बंगाल दिवस का आयोजन किया गया। सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी ने 1 वैशाख को पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाने का निर्देश पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया था। नेत्री के निर्देशानुसार मंगलवार की सुबह शांतिपुर ब्लॉक बी तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी का झंडा लेकर प्रभात फेरी निकाली। यह प्रभात फेरी शांतिपुर ब्लॉक बी युवा तृणमूल और तृणमूल कांग्रेस की संयुक्त पहल पर आयोजित की गई थी, जो पुलिया के विभिन्न सड़कों से होकर गुजरी। इस कार्यक्रम को लेकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। কর্মসূচি তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শান্তিপুর ব্লক যুব বি এরা সকালবেলার থেকেই একটা সংকীর্তন সহ বিভিন্ন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করলো। সঙ্গে দলের পতাকাগুলো খুব শোভা পাচ্ছিল। সাধারণ মানুষ একদম রাস্তায় নেমে এসেছিল, সবাইকে দেখছিল এবং তারা আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে। আমরাও দলের নেত্রীকে এই অনুষ্ঠানটা করার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। কি বার্তা? সাংস্কৃতিক বার্তার মাধ্যমেই সারা ভারতবর্ষে যে একটা সরকার বর্বর রাজ চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংস্কৃতিক বার্তাটা পৌঁছে দিলেন। এই বার্তাকে আজকে ফুলিয়ার মানুষ, শান্তিপুর ব্লকের মানুষ খুব সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছে। নাম পরিচয়? সৈকত দাস, তৃণমূল কংগ্রেস।